In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. Today we will read about social studies and the day is Saturday. The date is 12th September 2020, class 7. The chapter is chapter 2 and the topic of this chapter is climatic हमने ये पढ़ना है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट बोथ फॉर ऑफ देयर प्लांट्स एंड रिप्लेनिशिंग द एयर विद ऑक्सीजन एंड ऑब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रेन फॉरेस्ट हैं उनके ख़ास तौर पर जो है प्लांट्स उनके लिए उसकी कमी को पूरा किया जाता है। किस तरह ऑक्सीजन के साथ उनकी कमी को पूरा किया जाता है और अब्जॉर्ब करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। although not in the Muslim world, अगरचा पूरी दुनिया में इस्लामी दुनिया में ही नहीं, the Great Amazon forest in South America is believed to supply half the world's atmosphere with oxygen. The Great Amazon forest जो है वो कहाँ है? जनूबी अमेरिका में। is believed to supply, वो बिलीव करता है कि सप्लाई किया जाए half the world's atmosphere with oxygen, कि पूरी दुनिया की जो आबो हवा है उसको हाफ को ऑक्सीजन के साथ सप्लाई किया जाए। टेम्परेट डेजर्ट, मोतदल सहरा, दीज आर ड्राई लैंड्स गेटिंग 50 to 300 मिलीमीटर रेन a year but not as warm as the hot desert. ये जो है वो खुश्क मैदान है और यहाँ 50 से 300 मिलीमीटर तक बारिश होती है साल में, लेकिन ये उतने गर्म नहीं है जितने के गर्म सहरा। इन द मुस्लिम वर्ल्ड, पूरी इस्लामी दुनिया में मोस्ट ऑफ ईरान, अफ़गानिस्तान, द सेंट्रल एशियन स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान बिलोंग टू दिस क्लाइमेटिक रीजन। ये सारी जो रियासतें हैं ये इस आबोहवा वाली रियासतों से बिलोंग करती है। नेचुरली दे हैव स्मॉल ट्रीज़, कुदरती तौर पर यहाँ बहुत छोटे छोटे दरख्त हैं, स्पेशली अकेशिया एंड कैशिया विद मैनी कॉर्स प्लांट्स एंड ग्रासेस। ट्रेडिशनली, रवायती तौर पर दीज लैंड्स हैव बीन द रीजन्स ऑफ नोमैडिक पीपल विद देयर हर्ड्स ऑफ एनिमल्स। रवायती तौर पर ये जो मैदान हैं ये रियासतें हैं खाना बदोश लोगों की, जो कि अपने रेवड़ के साथ अपने जानवरों के रेवड़ के साथ यहाँ रहते हैं। टुडे विद मच इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स मैनी आर ग्रोइंग रीजनेबल क्रॉप्स। अब बहुत ज़्यादा आबपाशी और फर्टिलाइज़र खादों की वजह से बहुत सारी यहाँ पर काबिल कबूल फसलें उगाई जाती हैं। अज़बकिस्तान, द होल ऑफ विच इज़ टेम्परेट डेजर्ट। अज़बकिस्तान का तकरीबन मुकम्मल हिस्सा जो है वो मुतदल सहरा है। इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन द वर्ल्ड, जो कि 5वां कॉटन उगाने वाली जो रियासत है वो पूरी दुनिया में है। ऑल्दो दिस हैज़ ऑलमोस्ट ड्रेन्ड द कैस्पियन सी फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ वाटर हैज़ बीन टेकन। अगरचा ये जो है वो ड्रेन्ड है, बहता है कैस्पियन सी फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द वाटर, जहाँ से बहुत सारा पानी लिया जाता है। पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान नेचुरली फॉल इनटू दिस कैटेगरी, बहुत सारे पाकिस्तान के हिस्से कुदरती तौर पर इसी कैटेगरी में आते हैं। बट इरिगेशन फ्रॉम द रिवर्स एंड ट्यूबवेल्स हैव टर्न्ड देम इनटू रीजनेबल फार्मलैंड्स। लेकिन जो आबपाशी है वो दरियाओं से और ट्यूबवेल से हैव टर्न्ड देम, इनको उसने मोड़ दिया है एक बहुत अच्छी फार्मलैंड, बहुत अच्छी खेती करने पर और बहुत अच्छे खेतों की तरफ मोड़ दिया है। मेडिटरेनियन क्लाइमेट, अंदरूनी जो आबोहवा होती है, ना तो ज़्यादा ठंडी हो ना ज़्यादा गर्म हो, तकरीबन पहाड़ों के ऊपर ना हो, जैसा कि दिस इज़ वेरी फेवरेबल क्लाइमेट विद माइल्ड वेट विंटर्स एंड फेयरली वार्म। जैसा कि मैंने बताया है कि ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती है। ड्राई समर्स होता है, खुश्क गर्मियाँ होती हैं। अनफॉर्चुनेटली द मेडिटरेनियन क्लाइमेट इज़ नॉट
very widespread, but it forms a narrow belt around the shores of the Mediterranean Sea. انہوں نے کہا ہے کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو میڈیٹرینین کلائمیٹ ہے وہ زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہوتا، پھیلتا نہیں ہے، بٹ اٹ فارمز اے نیرو بیلٹ، لیکن ایک تنگ سا جو ہے بیلٹ بنا لیتا ہے ارد گرد میڈیٹرینین. The coastal areas of Morocco, Algeria, Tunisia, Syria, Turkey and Lebanon enjoy this rich climate. یہ ساری جو ممالک ہیں یہ اس آب و ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہیں. They produce grapes, citrus and many other fruits, olives, tobacco, vegetables and flowers. Most of these among the highest price agriculture products. ان میں سے بہت ساری جو ہیں وہ ہائیسٹ پرائس کی ایگریکلچر پروڈکٹس میں آتی ہیں، جیسا کہ جن کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی ہو اور یہ مہنگی بھی ہوں، ایسی زراعتی پیداوار ہوتی ہیں. Many of these, especially vegetables and flowers, are also flown to the rich markets of Northern Europe. ان میں سے بہت سارے جو ہیں سبزیاں اور پھول جو ہیں وہ بہت مہنگی مارکیٹس میں جاتے ہیں. نارتھن یورپ میں جو مہنگی مارکیٹس ہیں وہاں، شمالی یورپ جو ہوتا ہے. Although it is not a true Mediterranean climate, the northwestern parts of Balochistan grows similar crops. اگرچہ یہاں بہت اچھی میڈیٹرینین کلائمیٹ نہیں ہوتی، اندرونی آب و ہوا نہیں ہوتی، تو جو نارتھ ویسٹرن پارٹ ہیں، شمال مغربی جو حصے ہیں بلوچستان کے، وہ اسی طرح کی فصلیں اگاتے ہیں. ٹیمپریٹ گراس لینڈز، معتدل سبززار کے میدان. These are areas where it is reasonably warm but with fairly low rainfall. یہ ایسے ایریاز ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں کے بہت قابل قبول طریقے سے وارم بٹ فیئرلی لو رین فال، بہت تقریباً گرمی ہوتی ہے لیکن رین فال فیئرلی تقریباً نارمل ہوتا ہے، اباؤٹ 400 ملی میٹر آ ایئر، 400 ملی میٹر تک ایک سال میں. The natural vegetation is long grass with small shrubs and other plants. یہاں پر جو قدرتی نباتات اگتی ہیں وہ لمبی گھاس اگتی ہے اور کچھ جھاڑیاں اگتی ہیں اور ان کے ساتھ پلانٹس پودے بھی اگتے ہیں. بٹ ان موسٹ آف دا مسلم ورلڈ دیز ہیو بین کلیئرڈ فار جنرل فارمنگ. بٹ ان دا موسٹ مسلم ورلڈ تقریباً زیادہ تر اسلامی دنیا میں یہ چیزیں جو ہیں ان کو صاف کر دیا گیا ہے عام فارمنگ کرنے کے لیے، عام کھیتی باڑی کرنے کے لیے. سیریل کراپس سچ ایز ویٹ اینڈ بارلے آر گرون. سیریل کراپس بھی یہاں پر اگائی جاتی ہے. بٹ وتھ اریگیشن اے وائڈ ورائٹی آف ادر پلانٹس فروٹس آر آلسو پروڈیوس. لیکن جو ہے اریگیشن کے ساتھ ساتھ وائڈ ورائٹی آف ادر پلانٹ، دوسرے بہت سارے پودے بھی اگتے ہیں اور پھل بھی اگتے ہیں جو کہ یہاں پیدا کیے جا سکتے ہیں. دس کلائمیٹک ریجن از ایکسیلنٹ فار دا ریئرنگ آف اینیملس اسپیشلی لائف اسٹاک. یہ جو کلائمیٹک ریجن ہے، آب و ہوا کی ریاستیں ہیں، یہ بہت شاندار ہیں جانوروں کی خوراک کے لیے، جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے، اسپیشلی لائف اسٹاک، ان کی خوراک کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے. ان دا مسلم ورلڈ ٹرکی، سیریا، لبنان، فلسطین اینڈ پارٹس آف جارڈن اینڈ عراق آر نیچرلی ٹیمپریٹ گراس لینڈز. ٹرکی، سیریا، لبنان، فلسطین اور جارڈن کے جو حصے ہیں اور عراق جو ہے وہ قدرتی طور پر معتدل سبزہ زار ہیں. although اگرچہ the soil in most of Turkey is not exceptionally fertile. ٹرکی میں جو مٹی ہے وہ ایکسیپشنلی فرٹائل نہیں ہے، زرخیز نہیں ہے. It is one of the very few countries in the world. یہ بہت کم ممالک ہیں پوری دنیا میں which can produce enough food of all kind، جو کہ اپنے لیے ہر قسم کی خوراک جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. ان میں سے ٹرکی بھی ایک ہے. ٹو فیڈ آل آف اٹس پیپل، اپنے تمام لوگوں کی خوراک کے لیے، وداؤٹ امپورٹ، کہ یہ امپورٹ نہیں کرتا، درآمد نہیں کرتا، اپنی مکمل اشیاء جو اپنی ضرورت کی ہیں اپنے لوگوں کی وہ خود اگا سکتے ہیں. So this is your class work. You have to write it on your notebook.
What are the benefits for countries that have temperate grasslands? How does this climate affect their products? किस तरह की benefits हैं, किस तरह के फ़ायदे हैं ममालिक के लिए जहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड होती है, معتدل सब्ज़ाज़ार होते हैं, सब्ज़ मैदान होते हैं. हाउ डज़ दिस क्लाइमेट अफेक्ट देयर प्रोडक्ट्स? तो ये आबो हवा उनकी पैदावार को किस तरह मुतासर करती है. द क्लाइमेट इज़ रीज़नेबली वार्म. वहाँ पर जो क्लाइमेट है, आबो हवा है, वो काबिल कबूल तौर पर गर्म होती है. बहुत सारी सीरियल क्रॉप्स जो होती हैं जैसा कि वीट और बारले, गंदम और जौ आर ग्रोन. दिस क्लाइमेटिक रीजन इज़ एक्सीलेंट फॉर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स स्पेशली लाइव स्टॉक. ये जो क्लाइमेट है आबो हवा की रियासत है, ये बहुत शानदार है जानवरों की खुराक के लिए, जानवरों के पालने के लिए. दिस इज़ योर होमवर्क. You have to write this question on your notebook as homework. Question number 5. Compare the kinds of climatic condition you find in Pakistan and Indonesia. In पाकिस्तान में there are 3 seasons. 3 मौसम हैं पाकिस्तान में, विंटर सर्दी का, समर गर्मी का, एंड मानसून का. Indonesia experiences a number of climates, mostly tropic rainforest followed by tropical monsoon and tropical savanna, lowest precipitation. एक्सपीरियंस करता है इंडोनेशिया जो है वो नंबर ऑफ़ क्लाइमेट जहाँ बहुत सारी आबो हवा होती हैं, मोस्टली ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट जैसा कि गर्म मरतूब जो है बारिशों वाले जंगलात, फॉलोड बाय द ट्रॉपिकल मानसून. उनको फॉलो किया जाता है ट्रॉपिकल मानसून से, मतलब ट्रॉपिकल मानसून के बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आती है एंड ट्रॉपिकल सवाना और फिर ट्रॉपिकल सवाना. So next, this is your diary, means homework. Do reading of page number 6, 7. जैसा कि मैंने आपको आज ही पढ़ाया है, पेज नंबर 6 and 7, and learn question number 4 जो कि आपने क्लास वर्क में करना है और उसके बाद आपने उसको लर्न करना है, and write question number 5 on your notebook. और आपने question number 5 जो है वो अपनी नोटबुक पर लिखना है. So thank you for listening this lecture. I hope you are understanding this lecture. So keep your health good, take care of your health, take care of yourself and around the people. Thank you so much. Allah Hafiz.